Ivan Stambolić rođen je 5. novembra 1936. godine u selu Brezova kod Ivanjice. Osnovno obrazovanje je stekao u Ivanjici i Užicu. Srednju industrijsku školu završio je u Rakovici, a pravni fakultet u Beogradu. Radni vek započeo je kao kvalifikovani radnik u fabrici reznog alata u preduzeću CER u Čačku, a zatim prelazi u industriju motora u Rakovici. Bio je direktor preduzeća Tehnogas, predsjednik Privredne komore Beograda, poslanik u Skupštini Srbije, predsjednik Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda, predsjednik Izvršnog veća Srbije, član i predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije i predsjednik Predsjedništva Srbije. Sa te dužnosti smenjen je na 8. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije 1987. godine. 3 meseca kasnije postao je predsjednik novoosnovane Jugoslovenske banke za međunarodnu ekonomsku saradnju JUBMES. Na mestu direktora ostao je sve do 20. oktobra 1997. godine kada je podneo ostavku. Stambolić je bio oženjen Katarinom, imaju sina Veljka i kćerku Tijanu. Kćerka Bojana je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori u leto 1988. godine. 25. avgusta 2000. oko 9 sati ujutro Ivan Stambolić je iz svog stana na Banovom brdu kao i svakog dana krenuo na trčanje na trim stazama Košutnjaka. Od tada mu se gubi svaki trag. Čuvar parkinga restorana Golf u iskazu istražnom sudiji rekao je: "Video sam čoveka koji je seo na klupu nedaleko od restorana da se odmori. Bilo je nekoliko minuta posle 10. Spremao se da ustane i ode. Pojavio se beli kombi, dvojica su izašli iz vozila, prišli su čoveku koji se odmarao. Jedan mu je uperio pištolj u slepočnicu. Ugurali su ga u kombi i odveli. Kada sam kasnije pročitao u novinama da je nestao Ivan Stambolić, video sam fotografiju i prepoznao da je to čovek koga su odveli." Državni mediji vest o nestanku Stambolića objavili su tek 30. avgusta te godine. Apel javnosti Srbije povodom nestanka Ivana Stambolića 6. septembra 2000. potpisalo je 100 građana, među kojima je bio veliki broj ličnosti iz javnog i kulturnog života Srbije. Građani Srbije, Ivan Stambolić nestao je 25. avgusta. Šef državne bezbednosti Rade Marković tvrdi da njegova služba nije nadležna da utvrđuje gde se on nalazi. Gde je Ivan Stambolić? Ko su ljudi koji su naredili i izvršili otmicu Ivana Stambolića? Građani Srbije, nestao je jedan od nas. Molimo vas da nas o svakoj činjenici koja bi mogla da doprinese pronalaženju Ivana Stambolića obavestite na telefon 063 8042 800. Odbor za oslobađanje Ivana Stambolića. Ukradu čoveka u sred bela dana i čuvaju tajnu već tolike dana. A u Srbiji nije baš običaj da se neka tajna čuva više od 5 minuta. I recite mi, molim vas, gde je Ivan Stambolić? Godinu dana ranije u intervjuu televiziji Crne Gore, 1999. godine, Ivan Stambolić govorio je o stanju u Srbiji u to vreme, šta se dešava sa srpskom opozicijom i da li razjedinjena kakva je tada bila može ostvariti smenu Slobodana Miloševića. Narodu je dogorelo do nokata. Batina s kojom je ratnički mahao po bivšoj Jugoslaviji, razbijajući se i sa svima s kojima je 70 godina zajedno živeo, zavađajući se, ta ratnička batina vratila mu se kao prosjački štap. Socijalno počinje polako dobijati svoje mesto, a kažem to zbog toga što se hoću da nadam da nacionalno polako ide u drugi plan ili na svoje mesto. Od demonstracije 96. 7. u stvari polako se ima utisak da srpski narod, koji isključivo je gledao se kroz etničko i nacionalno i kome je jedino to bilo ostalo, da se time bavi, zahvaljujući politici koja je vođena, pa i samoj opoziciji, tako je kakva je bila, počinje polako bivati političkim narodom. Hoću da se nadam da je tako i da se narod ponova budi i sa pravim zahtevima. Problem je kakva je ta
taj organizovani deo političkog naroda koji je u opoziciji ili poziciji, odnosno to što je kroz stranke danas. Mislim da jednu stvar treba imati u vidu. Rodno mesto srpske opozicije i svih srpskih stranaka i vladajućih i parlamentarnih, pa i nekih drugih, rodno mesto im nije demokratija, no rat. U ratu se teško izgrađuje autentična prava istinska opozicija. Zato je ona svo vreme ovog ratovanja, no idući zajedno sa režimom i vladajućim strankama iz poraza u poraz, vodeći taj narod kroz te poraze. Porazi su trebali da opamećuju jedne i druge. Ako bi pobede eventualne sluđivale, porazi bi trebalo da opamećuju. To se nije događalo. Tako da u velikoj meri opozicija bila na ratničkom poprištu i na ratnom poprištu i uopšte ratovi nisu pogodna vremena i uslovi za izrastanje demokratskih snaga. Tako je da je ona na neki način bila lažna opozicija, kvazi opozicija. Ona je se oko istih stvari takmičila sa Miloševićem. Takmičila je se oko ko je nacionalniji i nacionalistički, ko je ratnički, ko je borbeniji, da se ratovi vode kako treba, a ne da se treba da vode, i da li uopšte takva vrsta ratova u koje smo mi ušli može biti dobijena, a i kad bi dobili taj ratove, šta bi s tim pobedama? Drugi aspekt stvari jeste u takvim uslovima, imajući u vidu da se staro društvo razaralo i razorilo, da se ekonomija razarala i razorila, da je bilo vreme ogromnih destrukcija vlasti, da mi nismo imali ni socijalno-ekonomsko, ni političke uslove, ni milje u kojem bi se konstituisala prava politička scena sa autentičnim socijalnim slojevima i snagama političkim koje njihove interese predvode i njih zastupaju. Bilo bi normalno da imamo, da su leve partije partije rada, sveta rada, radničke klase, da imamo partije koje brane kapital, njegova pravila, njegove interese, njegovu logiku i da su, razume se, ti interesi uvek sukobljeni, demokratsko društvo ono kroz koje razrešava demokratskim putem i trebalo bi da imamo centar kao glavni stup svakog demokratskog društva koji je nosilac pameti, znanja, novog, progresivnog. Međutim, pamet je uglavnom pobegla napolje od ratova, od mobilizacija, od svega toga što je ta suluda politika činila. To je bila politika i način vladanja u kome zaista važniji je bio gran vlasti nego oka pameti. Pamet je pobegla, srednje klase je nestalo, a i nje koliko je ostalo je bilo tu, svima je, pošto nema rada, nema ni partija toga rada. Pošto nema kapitala, nema ni ti partija. Pošto nema tu pameti, nema ni socijalne baze za srednju klasu. Prema tome, ukinuti su socijalni uslovi i ekonomski uslovi na kojima nastaju prave političke snage koje se bore na političkoj sceni, međusobno za interese jednih, drugih, trećih i svime ostalo jedino nacionalno. Nijedan narod, nijedan svoj problem u istoriji nije rešio zavađajući se s drugima, nego u saradnji s drugima, govorio je tada Stambolić. Vladajuće stranke proglašavaju to baukom, plaše narod tim svetskim poretkom. Odbrana sveta od novog svetskog poretka. I sad smo mi Srbi umislili nas 10 miliona polugladnih, s razorenom ekonomijom, vojskom, nemoćni, malaksali, tom sunovratu u kome jesmo, u živoblatu u kome smo ušli,
da iz njega mi hoćemo ponovo da rješavamo na nebo, da bude što biti ne može. Mi ima da odbranimo svet od novog svetskog poretka, mi jedini znamo šta svetu da nas odgovara i tako. Jer nas svi mrze, svi se zavrljaju, imamo istorijsku misiju. Jedan mali tu narod opet umišlja i opet se kroz to treba da vraća nekim mitovima i nekim legendama i nekim zabludama, obmanama, iluzijama, lažima, prevarama. A u stvari neće da se shvati šta se dogodilo padom Berlinskog zida. Imali smo ceo jedan vek u kome se bore dva sistema, dve političke filozofije, Lenjinova filozofija revolucija, Wilsonova filozofija demokratija. Pobedila je ova druga, ovaj se sistem raspao, raspada se na najdramatičniji i tragičniji način po te narode. I ovaj koji je opstao nema više konkurenciju, nema bipolarnog sveta. Ima jedan koji je pobedio, nadvladao, to je sistem koji vlada Evropom i Amerikom. Taj sistem te zemlje hoće da univerzalizuju kao sistem koji se pokazao nadmoćnijim, efikasnijim i da ga globalizuju. Da li to nama odgovara? Ne odgovara. Da li bi mi nešto drugčije? Kako bi? To uopšte nije stvar slobodnog izbora za narode kakvi smo mi, pogotovo u situaciji u kojoj smo se našli potpuno izolovani od sveta, mimo sveta, tumarajući po istoriji, u ćorsokacima nekim, u bespućima koje smo zabasali. Mi mora da se tom stanju prilagodimo, mi mora da vidimo kako u tim novim i novonastalim odnosima globalizacije, univerzalizacije tog novog sveta da nađemo svoje mesto, da se vratimo u zajednicu evropskih i svetskih naroda. Inače, mi doživljavamo zaista istorijski poraz koji će značiti biološku ugroženost i opstanak tog naroda. Stambolić je tada rekao da je odlazak režima Slobodana Miloševića pitanje opstanka, biti ili ne biti. Srbija je pola svoje istorije izgubila dovodeći i terajući svoje vođe, rekao je Stambolić. Mnogo je komplikovano kako da ovaj vođa ode. Ali mislim da odmah treba reći, trebamo već početi da razmišljamo, da se bavimo i razgovaramo, a to taj razgovor nije počeo. A i šta posle kad on ode? Ko će i kakvi će doći, koji će put Srbija odabrati i izabrati? Posle toga. Šta s posljedicama koje je ostavio taj režim? To nije bila nacionalistička bujica koja se izlila, vratila u korito i ostavila posljedice. Snage i energije koje su taj režim stvarale, nosile i vodile ovaj narod kroz svu Golgotu kroz koju je prošao ovih 10-12 godina, iz tih posljedica se crpsti novu snagu. Srpski nacionalizam se jeste kroz ratove i poraze trošio, ali proizvodeći sirotinju u Srbiji, mada paradoksalno izgleda, proizvodio je socijalnu bazu za dugoročnije hranjenje tom pauperizovanom, tom sirotinjom Srbije novim nacionalnim energijama i novim nabojima i pogonskim gorivima te vrste. Nikad Srbija nije obične vladare nasilno terala. Njeno istorijsko pamćenje tu nije nimalo dobro. Nasilno osvojena vlast nikako ne može biti bolja od one koja se nasiljem brani. A jedna od varijanti, pominjete građanski rat, jeste i to. Nasiljem se bolja vlast ne uspostavlja. Ko za vlasti polazi, za osvajanje vlasti, posežući za tuđim glavama, sam svoju glavu stavlja u torbu. Biće velika istorijska provera tog naroda, jer počne da sazreva, jer sazreo, ako izbegne to što uglavnom kao istorijsko pamćenje nosi, a to je da u krvi se oslobađa svojih vladara. Te ja se zalažem i agitujem ako može da ide izborima i da ode na izborima.
Ali kakvim izborima? Ne onim kakvi su do sada organizovali. Milošević je 1997. godine priznao pred svetom i pred svojim narodom da je njegova vlast koja je izbore organizovala pokrala narod. To je priznato, kriza je politička nastala, bio je prinuđen pritiskom naroda da pozove Gonzalesa kao predstavnika OEBS-a, da arbitrira i da se iziđe, da se pokradeno vrati ako je uredno vraćen. Ta vlast nema kredibilitet da organizuje nove izbore. Izbori odmah, što pre to bolje, izborima najbolje izići iz ovoga, ali pod pravilima igre koja će biti fer i koja će fer utakmicu obezbeđivati i kontrolisati oni koji će biti objektivni, menjanje mnogih zakona koji na to utiču, od televizije, informativnih ovih sredstava, zakon kako se zove, do izbornih jedinica, do kontrole, izbornog zakona i tako dalje. Prema tome, po tim uslovima izbori odmah. I mislim, bila bi zgodna parola koje nema, kad smo već od opozicije krenuli, a to imam utisak da se javlja u narodu. Izbori, ali zajedno. Izbori zajedno. To je bila dobra parola. I hoćemo promene, nećemo obmane. Hoćemo promene, nećemo obmane. Opozicija oko te dve parole ne može da se ujedini. Ja mislim ovako i izdrobljena, iscepkana, inokosna. S njom se Milošević veoma lako, uspešno i veoma profesionalno poigrava i profesionalno brani svoju vlast sa svim pravom. A opozicija se u velikoj meri i u mnogim stvarima ponaša amaterski, sa velikim problemom sujeta, inata, nekih strasti. Male strasti, male sujete, veliki porazi. Svo vreme Milošević misli da nacionalizam možda iznajmi kao crnog đavola da mu posvršava prljave poslove pa da ga čistih ruku otpušti. Ko s nacionalizmom jednom uđe u zagrljaj kako je to on početka ušao i danas kako je u tom zagrljaju sa Šešeljem, to su smrtonosni zagrljaji, iz tog pakla se ne može lako da iziđe i teško je može da sačuva glava i svoja, a narod plaća najveću cenu. Stambolić je izjavio da smo zbog 10 godina vođenja pogrešne politike izgubili Kosovo na najtragičniji, najkrvaviji način i sa najtežim posljedicama. Saradnik 25 godina. Ja sam njega za svog saradnika na raznim poslovima birao zato što sam imao veoma dobra iskustva iz te saradnje. To je bio jedan efikasan, energičan, borben čovek, optimističan i ambiciozan. Imali smo ljudske odnose veoma dobre. Ja sam mislio u krizi u kojoj se našlo društvo, ona je već dugo trajala, bila je duboka i socijalna, i ekonomska, i politička kriza. Najdublja je bila kriza ideja. Da treba upravo takvog čovjeka izabrati. To je sa ove distance i sa naknadnom pameću i s ovim iskustvom, to je jedna od pouka koju ja izvlačim. Kad su krize i kad su složena vremena, u stvari ne trebaju takvi ljudi. Trebaju ljudi pre svega mudri, odmereni i staloženi, strpljivi, što ne znači neodlučni. A ja sam mislio da u stvari te osobine to vreme traži, jer je kriza, kažem, bila duboka i zaoštravala se, tražila je što pre izlaze iz nje. A on je davao tu olako obećanu brzinu. Tu olako obećanu brzinu je dao. Nisam ja mogao pretpostaviti da će ove karakterne osobine jedne ličnosti, kad se izvrgnu svoje krajnosti, postati svoje suprotnosti. Kad borbenost ude u ratobornost, kad odlučnost postane agresivnost, kad brzina odlučivanja prelazi u brzopletost, kad
ambicioznost dobije monstruozne razmere i želje za vlastodržaštvom. Ja sam mislio da ćemo mi obezbediti da budemo rukovodstvo koje rukovodi, a ne vlada. I pre svega rukovodi poslovima, a ne vlada ljudima. Imao sam dovoljno iskustva i to mi je garantovalo da jednom kolektivnom timu, za koga da smo mi njega izabrali za jednu od ključnih uloga, ja ostajem šef tog tima. Namjerno to tako govorim zbog javnosti u kojoj razne interpretacije čujem. Uvek je umeo da istrči, da prenagli, ali uvek je bilo ga lako korigovati. Bili smo tu da ga i kolektivno i ja posebno korigujem. Mi smo njega birali na jednogodišnji mandat. Kažem, birali smo ga u timu za jednu od uloga. Mi nismo tražili vođu. Mi nismo tražili gospodara. Mene će drugi smeniti i drugi njega učiniti gospodarem. Ja ga nikad nisam doživeo kao gospodara. On će posle pokazati za svoje pravo lice kad to postane. Njega će proizvesti u gospodara i neprikosnovenog vođu srpskog naroda, koga će upoređivati sa De Gaulom, Rooseveltom, Karađorđem, Pašićem, kome će se pripisivati svojstva Miloša Obilića, koga, razume se, niko ne zna da li postoji koje svojstva imao. To će ući u jednu euforiju, jedan populistički, nacionalistički pokret s tom ogromnom energijom će ga prihvatiti kao vođu. Slikari će slike slikati, donositi na poklone, pesnici će pesme pevati, narod će oblepljivati sve zidove i šoferšajbne i pijačne tezge s njegovim slikama. Nastaće jedno stanje u kome se Srbi tražili vođu. To je taj problem njihove kontinuirane, istorijske svesti, autoritarne, koja traži vođu. A ja sam mislio da je vreme toga prošlo, da nama trebaju poslovođe, a ne vođe. Trebaju službenici u javnoj službi da obavljaju neke poslove. Drugi će njega izvrgnuti u to, pred mene će i pred narod izroniti jedna sasvim druga ličnost koju ja nisam video ni ikad prepoznavao. Takvog će ga narod prigrliti i tako će on, u stvari, jer i u srpskom narodu će početi da proključavaju te negativne osobine i u njegovom karakteru, kao što postoji u svakom narodu jedne i druge. Proključat će te, u stvari on će postati najbolji izraz ti naših najgorih osobina. I on je odgovarao srpskom narodu. U tom trenutku, tako će to dogoditi, razume se uz pomoć mnogih faktora i društvenih okolnosti. Posmatrati to van tog konteksta i svoditi to na jednu ličnost sve, to je nedopustivo uprošćavanje onoga šta nam se dogodilo i zašto nam se dogodilo. I ko je sve za to odgovor. Govoreći o tome da li je grešio što je mešao ljudska i politička prijateljstva, Stambolić je rekao: Pa to jes izgleda greška. Ta politika je đavolja stvari, to. Vlastoljublje, vlastodržaštvo. Ali ja jednostavno nisam čovek koji... Radije ću da napravim tu grešku i da pravim takva prijateljstva i da ne držim ljude na distanci koja je neprirodna, nego što ću paranoično da u sve oko sebe sumnjam i da se svakoga oko sebe bojim. Ja ne bi tako mogu da živim, kakav je to život. Pa se idemo ljudski i radimo dokle može, kad ne može, tako se dogodi. I tada se dogodilo, ja sam izgubio, mi smo na velika manjina postali poražena snaga, a opet među nama su neki govorili, polako vidjet ćemo ko je poražena snaga. Nas su zvali poražene snage. Ne znam, na kraju smo svi poraženi. Na kraju smo svi poraženi.
Stambolić je objasnio i zašto je odbio da bude na čelu srpske opozicije. Ja sam politički aktivan, postojim u onoj meri koja mislim da priliči i odgovara i dolikuje meni, mojoj biografiji, mojim mogućnostima. Ja ne vidim sebe u stranačkim borbama, ne samo zbog toga što danas nisu stranačka pitanja na dnevnom redu, nego zaista pitanja države i opstanka naroda. A to su druga sad. Nešto smo o tome govorili. Ja sam ovako razgovarajući, kako sam rekao prošli put i Bojani Lekić u Beogradu na televiziji, sad vama kažem, da sam ovako aktivan. Od mene ne treba više očekivati, niti ima potreba za tim. Mnogo je to komplikovano. Kad se jednom nekom politika zgadi, a vi govorite malo pre o tom načinu vladanja i o ljudima koji su žedni za vlašću i vladanjem ljudima i manipulisanjem ljudima. Oni koji su upoznali kolika je to vlast, kolike su to mogućnosti manipulacije s narodom, s ljudima, s pojedincima, šta se sve može činiti ljudima. Takvi koji tako žele vas, zato ja govorim, treba se, njih se zaista treba plašiti i treba bojati. Milošević je bio odličan manipulator i robama u preduzeću i novcem u banci. To je kvalitet. Ali ja nisam znao da će on veštine manipulacije robama i novcem preneti na područje manipulacije ljudima. I što će se pokazati pogubno i za ljude i za narod. Zato se ja... Ne može se politikom baviti čovjek koji nema neke strasti prema tomu. Treba imati neke strasti, nekog entuzijazma, neke želje, kao i u svakom poslu u kome hoće da se napravi nešto. Ali ko podredi sve u životu tome, bežte od njega. Mnogo u životu ima lepših stvari nego što je politika. Stambolić je tada rekao da se podrška Miloševiću od strane naroda tanji i da je veoma mala. U normalnim demokratskim društvima s tom podrškom ne bi mogao ostati na vlasti. Ali s ovako razjedinjenom opozicijom i njegovim veštinama da odbrani i brani vlast, on to uspeva još uvek. Problem je u tome što pada podrška njemu, ali ne raste tako podrška opoziciji, a raste gnev i nezadovoljstvo u narodu. To je to što nastaje, što nosi velike opasnosti u sebi. Nedostatak artikulacije tog gneva i nezadovoljstva može tu masu pretvoriti u krdo koja pred sobom može rušiti što treba i što ne treba. Sama sebi i drugima velika zla naneti. Godinu dana kasnije, samo nekoliko meseci pre nestanka, 7. aprila 2000. Ivan Stambolić gostovao je na televiziji 5 u Užicu. U dvočasovnom razgovoru koji je emitovan uživo, Stambolić je govorio na razne teme i možda izgovorio nešto što su njegovi neprijatelji shvatili kao opasnost. Nakon 2,5 godine jasno se vidi da li su i koliko procene koje je tada izneo Ivan Stambolić bile tačne. Opozicijni lideri o interesima naroda govore kao vrhovnim interesima i interesima iznad svega. Trebalo bi da se ponašaju u skladu s tim što govore. Doduše, ovdje je toliko toga rečeno i izgovoreno, toliko malo pravog urađeno, mnogo pogrešno. Nedopustivo je, ne može da govore 3 mjeseca o jednom mitingu, a stanje naroda i države tako kako jeste. Hoće da se govore o izbornim listama, zajedno ne može da govore o tome ko će da govori, kako će izgleda bina. Ne volim dalje o tome da govorim jer
Ne bih htio mnogo da ih napadam, u datim uslovima opozicije uopšte nije lako. A se meni opet ponekad čini zaista, da li oni zaista žele vlast? Da oni previše, dobro, svaka opozicija liči na vladu, ali ovo zaista previše liči na vladu. I ovo je opozicija koja je previše neopozicijona opozicija. Međutim, to je politička ponuda koju imamo. Drugu nemamo. Moramo biti realni. Imperativ promjene je iznad svega. Doći, koji podrazumeva da dođemo do promenljivih vlasti, do promenljive vlasti. To je osnovna stvar, vrhovna stvar. Prema tome, i možemo je mnogo zamerati, iluzija o njoj nemamo, ne budimo veliki kicoši, promjene su imperativ, baza bi trebala da natera lidere da se ujedine i mislim ako bi se opozicija ujedinila pri ovako istanjenoj podršci režimu, da bi mogla da dobije izbore koji bi značili zaista ne pobedu, no poraz Miloševića i tog režima, debakl, deklasiranje. U onom stepenu i onom procentu i onoj masi građana i političke Srbije koja bi obeshrabrila i sile prisile i vojsku i policiju da krene u nešto i prešla bi na stranu naroda i to bi bio jedini put da se dođe do promene i primopredaje vlasti uz najmanje gubitke ili žrtve i drame ili eventualne dramatičnije i tragičnije rasplete stvari. Ona to može, u njenim je rukama sve. Da li ona to hoće? I hoće li da nadvlada i hoće li ih baze naterati da ostave zaista po strani sitne sujete i zađevice. Zaista sam mnogo ljutnje o njima bih govorio pa se čuvam, jer opet kažem, drugu ponudu nemamo, takva je kakva je, budimo realni i racionalni, vrhovno je da dođe do promene, da bi došli do one vlasti koja je promenljiva i koja mora biti izložena kontroli, demokratskoj kontroli naroda i demokratskih institucija i u kojoj će biti onemogućeno da zaista pojedinac svoju volju proglašava voljom naroda. I svoju samovolju proglašava za volju naroda. Neće to lako dopirati. Najteže će nama biti, a to je pretpostavka svega što budemo morali da radimo, da i kad se udaljimo od ove vlasti, nećemo se lako približiti Evropi, ako to ne uradimo. A to je da se suočimo sa istinom onakva kakva jeste. Da se pogledamo u ogledalo, ali ne krivom, i da sami vidimo šta nam se dogodilo, zašto nam se dogodilo, ko nas je i kako nas je zaveo, kud nas je odveo, do čega nas je doveo. Bez tog suočavanja sa tom surovom, teškom istinom, nikada u istoriji srpski narod nije bio u situaciji da se morao sa svojom istinom i sobom takvim suočiti, kao što je danas, ali to je pitanje svih pitanja da bi se krenulo dalje. Zato ja i mislim da kad se govori o pitanju odgovornosti, to nije ni akademsko, to nije ni pravno, to nije ni etičko, to nije ni etničko, to nije ni moralno pitanje. Pitanje odgovornosti je pitanje naše budućnosti. I dok se mi s tim ne suočimo, drugima stoje njihove muke i probleme se suočavaju. Dok se mi s tim ne suočimo. Tokom razgovora na televiziji 5, Stambolić između ostalog rekao: oni koji su bili za njega nisu znali kakvog duha iz boce puštaju. Sukob između nas dvojice žešći nije mogao biti. Politički Slobodan Milošević me je likvidirao, a pritom svo vreme hoće da na meni kao političkom mrtvacu podiže svoj spomenik, a ja mu služim kao postament. On jeste fenomen, ali slučajan.
rekao je Stambolić. Da nije bilo njega, sticajem okolnosti i snaga u tim okolnostima, u tom paralelogramu sila u Jugoslaviji, stvorio bi se drugi Milošević. Tadašnje jugoslovensko partijsko i državno rukovodstvo zdušno je bilo uz njega. A onda su maske pale. Ja sam poznavao jednog drugačijeg Miloševića u koga sam verovao. Bio sam za njega jer sam bio protiv mediokriteta. Ovoga danas ne poznajem. Nisam ga ni sreo niti video 12-13 godina. Oni koji su mene smenili, njega su učinili mesijom. Obogotvorili su ga da povede konačno srpski narod u izbavljenje od nekih zala. Sve to radila je srpska elita koju smatram najodgovornijom za ono što se srpskom narodu dogodilo, rekao je Stambolić. Na kraju emisije Ivan Stambolić poručio je srpskom narodu. Gledajte i televiziju, čitajte i novine, čitajte sve drugo. Ali ono što bi ja molio ljude i naše gledalce, čitajte iz živog života. Čitajte iz svojih stomaka, slušajte svoje glave i stomake, mislite svojim glavama i samo svojim glavama i odlučujte u skladu sa svojim interesima i položajem u kome se nalazite. Čitajte samo iz života na pijaci, u bakalici, u zatvornoj fabrici, u polufabrici. Čitajte iz života i ne dajte da vam drugi u glavu učitavaju što oni hoće. Svak svojom nek misli. Posle 2,5 godine jedna od najvećih misterija bliske prošlosti, nestanak i kako se ispostavilo ubistvo Ivana Stambolića, rešeno je. Potvrđene su sumnje i slutnje da su u ovaj zločin umešane sve strukture bivšeg režima. Od operativaca, pripadnika jedinice za specijalne operacije, koji su bili neposredni izvršioci ovog nedela, preko njihovog komandanta Milorada Lukovića Legije, koji ih je odabrao za prljavi posao, direktna veza vodi do nalogodavca, bivšeg načelnika resora državne bezbednosti Radomira Markovića, koji se nalazi u zatvoru zbog umešanosti u drugi zločin, ubistvo na Ibarskoj magistrali. U zatvoru se nalazi 5 od 6 osoba direktno umešanih u zločin, a pronalaženje posmrtnih ostataka Ivana Stambolića, zakopanih na Fruškoj gori, predstavlja krunski dokaz koji ne ostavlja mesta bilo kakvim špekulacijama ili sumnjama u veze režima, na čijem čelu je bio Slobodan Milošević, sa zločinima u Srbiji proteklih 12 godina. Bivšeg predsjednika Srbije otela su u Košutnjaku 4 pripadnika crvenih beretki. U Novom Beogradu promenili su vozilo i uputili se prema Fruškoj gori. Stambolića su ubili sa 2 hica i njegovo telo bacili u unapred pripremljenu jamu sa živim krečom. Mesto na kome je zakopano telo Ivana Stambolića na Fruškoj gori policiji je nepogrešivo u metar pokazao jedan od 4 pripadnika JSO-a koji su izveli otmicu i ubistvo. Prema rečima ministra unutrašnjih poslova Srbije, Dušana Mihajlovića, istraga je utvrdila da je motiv ovog zločina politički, da se Ivan Stambolić ne bi kandidovao za predsjednika SRJ na izborima održanim 24. septembra 2000. godine. 7. aprila u predsjedništvu Srbije održan je komemorativni skup nekadašnjem predsjedniku predsjedništva Srbije Ivanu Stamboliću. Zločince će kazna sigurno stići i zajedno ćemo graditi Srbiju u kojoj će se poštovati ljudska prava, za što se je zalagao i gospodin Stambolić. Pre nego što dam reč gospodinu Draganu Veselinovu, ministru, pozivam vas da minutom ćutanja odamo počast tragično preminulom Ivanu Stamboliću. Stambolić jeste likvidiran, ali na izborima 2000. godine on je bio u duhu zajedno sa pobednicima. Onima koji su uklonili režim zla i svireposti. Taj režim nije imao ideologije. Zato se branio ničim drugim, do okrutnim sredstvima da bi se po svaku cenu pojedinci, njihove kamarile, klanovi i bande održali na vlasti. Tom režimu bilo je sasvim sve jedno, da li će zavaravati narod, čak i iskrene nacionaliste nacionalizmom, da li će ih zavaravati opravdanošću ratne politike, da li će privrednu propast da prikazuju kao pobedu,
Da li će izolaciju zemlje da prikazuju kao trijumf tvrdoglavosti, na što navodno imamo pravo? Tom režimu ni jedna ideologija nije bila draga, nijedna nije bila pri srcu, ali svaku je režim nastojao da iskoristi kako bi klan na vlasti opstajao. Ubistvo Stambolića jeste politički zločin i za mnoge među nama trebalo je da predstavlja upozorenje, rekao je Veselinov. Svirepost koju je uklonjen govori da režim ni tada nije imao apsolutno nikakvog odgovora na ono što će ubrzo da sledi. Ivan nije želeo revanšisti, nije bio revanšista. Ivan Stambolić je bio izuzetno smiren, duboko promišljen čovek, negovao je prijateljstva, voleo je analizu i voleo je zdrav humor. Lepo se smejao. Njegova žrtva nije smela da ostane neopažena, neanalizirana. Ubistvo premijera Đinđića samo je potvrda beskrupuloznosti ne režima, već i ostataka režima koji se nada da političkim likvidacijama, zločinima i kriminalom ovom zemljom može da se vlada. Vanredno stanje jeste bič naroda, ali protiv kriminala, protiv uverenja da zločin može biti sredstvo opravdanja onih na vlasti ili onih koji aspiriraju na vlast. Otuda porodica Stambolić sasvim sigurno je dobila bar političku satisfakciju sa mnogima koji su želeli da novo doba dođe. I ono nailazi, ono se otvara, ono se širi pred nama. Ali ako Ivana Stambolića ne možemo vratiti, a porodica ga sasvim sigurno najviše želi, iako ga ne možemo vratiti, ona ima prava i dobit će satisfakciju, jer oni koji su ubili Ivana Stambolića, koji su ga uklonili, bili tako brutalni prema njemu, bit će izvedeni pred sud, a oni koji su ubistvo naredili pred sudom također moraju završiti. Na nama je da i bez Ivana Stambolića idemo onim putem za koji smo duboko ubeđeni da je ispravan. Bude i alternativa, ali u ovom trenutku teško je kazati osim obračuna sa kriminalom, sa političkim zločinima, sa privrednim zločinima, da bez obračuna sa tim naša zemlja može da onaj deo sna koji Ivan Stambolić negovao nastavi da sanja, ali da postane i realan. I verujte da mi, mnogi koji učestvuju i u vlasti, koji čine deo države, koji čine deo institucija, a i svi građani veruju da se samo slobodom, demokratijom i pravnom državom može ići napred. I to je sve što vam imamo poručiti. Komemoraciji su, pored članova porodice, prisustvovali vršioci dužnosti predsjednika Srbije i Crne Gore, Nataša Mićić i Filip Vujanović, predsjednik Skupštine Srbije i Crne Gore Dragoljub Mićunović, premijer Srbije Zoran Živković, članovi vlade Srbije, predstavnici diplomatskog kora, članovi odbora za oslobađanje Ivana Stambolića.
Ivan Stambolić sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu uz najviše državne i vojne počasti. Svedoči o jednom ružnom vremenu koje su nam nametnili ljudi sa margina života i istorije. Uzeli su njegov i naš život na jedan bestijalan i ciničan način. Njegovim ubistvom su hteli da zatru tragove sopstvenih nedela i zločina. Nama su namenili strah, bezizlaz i siromaštvo. Pucnji u Ivana su najavili i ubrzali i njihov odlazak sa trona svemoći. Jedna izdeka veli da nam veliki izgledaju veliki zato što klečimo. Dižimo se. Ivan nas je dizao i to uspravljanje je platio svojim životom. Njegova likvidacija je obračun sa svima onima koji ne pristaju, koji se protive teroru halabuke, laži, floskula i fiksacija. Dragi prijatelji, dobro si znao kuda vodi nerazumevanje i ponavljanje istorije. Upravo zbog toga si digao glas, jer se zlo u Srbiji prelilo preko sudova razuma. Ubedljivo i tačno si razotkrivao put u bespuće i ukazivao na koren zla. Političku vrtešku, koja je omanula srpski narod u posljednjoj deceniji prošloga veka, hteo si da zaustaviš. Smatrao si da to što nam se desilo nije moralo da se desi, da to nije bila naša sudbina. Jasno si ukazivao na krivca i krivca. Zato su te ubili, a nas zavili u crno. Nadam se da će ta vrteška ipak biti zaustavljena. Lepili su ti razne etikete, od pravovernika do gubitnika. Nisi se pokolebao, nisi odbacivao svoju biografiju, nisi se prevrtao i dodvoravao, bio si previše stameni gord u lelujavim vremenima u kojima su gazili i zatirali živote. Zbog toga su morali da te uklone. U sebi si nosio najbolji deo Srbije, otvorene, spremne za dijalog, saradnju, za pružanje ruku. Tvoji prijatelji iz bivše Jugoslavije, iz susednih zemalja, iz Evrope to najbolje znaju. Time si činio čast zemlji u kojoj si rođen i u koju si duboko verovao uprkos svemu. Dragi Ivane, često si govorio o drugovima i prijateljima koji su bili uz tebe i kada ti je bilo najteže. Razumevao si njihove teskobe i traume i tražio načina da ih utažiš. Tvoje reči su bile melem, počesto isceljenje. Učvršćivao si stara drugarstva i prijateljstva i sticao nova. Tvoj javni nastup i govor je bio mudar, ubedljiv, podsticajan. Iz najiskrenijih pobuda smo te uveravali da ponovo uđeš u prvi ešalon borbe za dobrobit građana Srbije. Ostaje nam griža savesti. Odgovornost i krivicu za tvoju smrt bit će teško utvrditi. Ko su inspiratori, nalogodavci, izvršioci? Ko je prikrivao tragove od tvog nestanka? Ko se ponašao indolentno prema upornim i masovnim zahtevima da se utvrdi istina? Dokle god bude dominirala Srbija gomile, laži, isključivosti, mita i osionosti, istina o tebi bit će potiskivana. Ti pripadaš drugoj Srbiji zbog koje su ti uzeli život.
Ostaje nam vera i nada da se druga Srbija ipak rađa. Ivane, često si pričao o svojoj porodici, o Veljku, Tijani i Kaći, o Bojani koja je tragično otišla iz vašeg života. Besane noći, bol i očaj tvoje porodice smo delili ovih dana, meseci, godina, kada nismo znali gde si i šta su ti uradili. Nismo znali, ali smo slutili. Predugo je trajala potraga za tvojim zemnim kostima, za egzekutorima. Nama ostaje sećanje na tebe, na jedan častan i uspravan hod kroz život. Ostaje trag tebe koji se ne može zaboraviti. Ostaje nam tvoj primer savesti i moralnog naloga da ne pristajemo na gaženje ljudskog dostojanstva, čak i po cenu života. U domu tvoje porodice je praznina. Nemate više u njemu. Tvoje reči i tvog hoda zaputio si se u nezaborav. Počivaj u miru pravednika. Slava ti i hvala. Danas bi pisalo da ga nema tačno 956 dana. Ubice su priznale da ni najmanje nije bilo klevanja i nedoumica. Egzekucija je izvršena istog dana kad je otpet. Gotovo 1000 dana, da ponovim bolne reči njegovog brata Miloša, kako su mu uzeli život, a da mu nisu dali smrt. U ovih 1000 dana suočili smo se sa stravičnim razmerama zla i kao da smo dotakli dno nacionalne propasti. Otkrivene su masovne grobnice, iz Dunava su isplovile hladnjače sa leševima. Ubili su jednog predsjednika države i jednog predsjednika vlade. Sve je to bila cena pogrešnog, tragičnog izbora napravljenog još pre tačno 16 godina. A tada, valjda je sad to svima jasno, nije to bio sukob dve partijske frakcije, već više sudar dve Srbije. Jedne zagledane u Jugoslaviju, Evropu, budućnost, tolerantne i po mnogim naznakama svesne neophodnosti velikih promjena. Druge, zatvorene, okrenute prošlosti, željne i žednje revanšizma i hegemonije. Prva je izgubila, druga nas je odvela u ponor. I verovatno da u to vreme Ivan nije mogao da anticipira rušenje Berlinskog zida i sve što je u tim ruševinama zatrpano. Možda već tada bilo kasno za Jugoslaviju, ali nema ni najmanje dileme da bi i neizbežne promjene i eventualni raspad države, da je ishod tog sukoba bio drugačiji, prošli uz mnogo manje nesreće, patnji, smrti, bede, zločina. Ivan nije bio političar prošlosti, već pre most koji je mogao da spoji dve epohe. To su mnogi prepoznali pre 3 godine i pozvali ga da im se pridruži u otporu zlu. Svedok sam da je prihvatio ponudu. Kako bi rekao Bogdan Bogdanović, godinama dovršene životne mudrosti, nisu ga vodile ni političke ambicije, još manje osvetoljubivost. Učinio je to, po mom mišljenju, iz 2 razloga. Zbog svoje iskrene oduzetosti nesrećnom sudbinom Srbije i zbog stalne, često i bolne upitanosti o sopstvenoj odgovornosti za ono što se dogodilo. Zločinačka vlast imala je paničan strah od druge obale. Zato je most morao da bude eliminisan. Strani novinari koji su se ovde zatekli 5. oktobra 2000. pisali su da su najviše fascinirani razdraganošću i osmesima na licima Beograđana. Za ovih 1000 dana osmesi su se zaledjeli i potpuno nestali. Za ovih 1000 dana svi smo pomalo umrli. Šokirani i postajemo svesni razmera zločina učinjenih posljednjih godina. Ali čini se i da kao nacija konačno sazrevamo, da grčevito tragamo za putem iz bespuća, da dolazi vreme kad ćemo imati snage da stanemo pred ogledalo, a da ga ne razbijemo. To je uslov da počnemo da gradimo bolju Srbiju, koja će biti manje nesrećno mesto za život. A u toj novoj kući, jedan od nosećih stubova sigurno će imati Ivanovo ime. Neka mu je večna slava.
Bivši komunistički funkcioner Latinka Perović rekla je da je Ivan Stambolić ubijen zbog svojih političkih uverenja. Za to što je ubijen bili su potrebni i izvršioci i nalogodavci, a to je bio državni sistem sa grbom, zastavom i programom, rekla je Latinka Perović. Njegovoj supruzi i deci, njegovoj braći, ali taj odgovor je potreban i svima nama. Sahrani Stambolića uz članove porodice, rođake i prijatelje prisustvovali su i premijeri Srbije i Crne Gore, Zoran Živković i Milo Đukanović, ministri vlade Srbije, predstavnici Vojske Srbije i Crne Gore, predstavnici pojedinih političkih partija, grada Beograda i veliki broj građana.